أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. درود پڑھے محمد رحمۃ. عزیزان گرامی، قرآن اور رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. سورت آل عمران کی آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، جس کا نمبر 1 ہے. خداوند قدوس اس آیت میں تمام عالم انسانیت سے سوال بھی خود کچھ پوچھ رہا ہے اور جواب بھی خود دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول. تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول بھی موجود ہے. تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے؟ نہیں تو آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی بھائی. کوشش کر رہے ہیں. میں نے کیا کہ اللہ سوال پوچھ رہا ہے تمام عالم انسانیت سے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ رسول موجود تھا، میرا رسول موجود ہے. پھر جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. میں نے رابطہ کیا تھا کہ قرآن نے سوال کہا، پوچھا اور خود جواب دیا کہ جب تک ہم دونوں کو نہ پکڑیں گے، قرآن کو اور وارث قرآن کو، تب تک کفر کا اندیشہ بھی رہے گا اور گمراہی کا بھی. آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. ایک قرآن کا اصول ہے حضور اکرم کے بارے میں. آئیے اس اصول کو دیکھیں اور پھر میں آگے چلنا چاہتا ہوں. شاید جب یہ میں آیتیں پڑھوں تو تمام حضرات کو یہ آیتیں یاد دی ہوں. سورت آل عمران میں مشہور آیت ہے اور ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تمام انبیاء سے اس آیت میں مخاطب ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے فرمایا میں نے روز ازل میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا. میں نے روز ازل میں، اب اس جملے کو یاد رکھنا، کیونکہ میں جس جملے کو یاد رکھنے کے لیے کہوں تو اس کا مقصد ہے کہ میں آگے والی مجالس میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گا. اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا. جو وعدہ کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ وعدہ پورا کرے. اس آیت میں اللہ تمام انبیاء سے وعدہ لے رہے ہیں کہ میں نے روز ازل میں تمام
انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں آپ کو نبوت عطا کرتا ہوں، حکمت عطا کرتا ہوں، شریعت عطا کرتا ہوں، لیکن میرا ایک شرط ہے کہ تم میں میرا رسول آئے گا، اس آنے والے کا انتظار کرنا، انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں۔ میرا رسول آئے گا اور جب وہ آئے گا تو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، شریعتوں کی تصدیق کرے گا، کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں تمام مسلمان بھائی کے لیے، ایک جملے پر غور رہے، وہ آئے گا تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوتوں کی گواہی دے گا، اس پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا، یہ نہیں کہا ایمان لے کر آنا، لا تؤمنن بھی، اس پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا، ضرور ضرور اس پر ضرور ضرور ایمان لے کر آنا اور اس کی ضرور ضرور مدد کرنا، ضرور ضرور مدد کرنا، کرتے ہوئے اقرار اور پکا انجام سب نے کہا پروردگار ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تم شاہد رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہدوں میں سے ایک شاہد ہوں، گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ یہ گواہی کیوں لی جاتی ہے کورٹوں میں؟ اسی لیے گواہی لی جاتی ہے تو کوئی آگے چل کر اپنے بیان سے پھر نہ جائے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، پھر جو بھی پھر گیا، گواہوں میں سے جو بھی پھر گیا تو وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ اب پوری توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے عرض کیا اللہ نے تمام انبیاءوں سے وعدہ لیا۔ یہاں کسی پروفیسر کا نام نہیں، کسی علامہ کا نام نہیں، کسی مولوی کا نام نہیں، یہاں تمام نام ہے موسومین کے کہ میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا اور کوئی بھی پھر گیا تو ان کی نبوتیں بیکار ہو جائیں گی، وہ فاسقین میں سے ہو جائے گا۔ اب پتا چلا اس آیت سے رسول کے مقام کا کہ جس کی نبوت سے انکار پر، جس کی نبوت سے انکار پر، جس کی نبوت سے انکار پر، جس کی مدد نہ کرنے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہے، اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ سمجھ جاتا ہوں نوجوانوں، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کو پھر یاد رکھنا، میں آپ کو جان بوجھ کر سسپینس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جس کی نبوت سے انکار پر، جس کی مدد نہ کرنے پر، شخص ایمان لانا مدد بھی نہ کرے، جس کی نبوت سے انکار پر، جس کی نبوت سے انکار پر، ایمان نہ لانے پر اور مدد نہ کرنے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوتیں بیکار ہو جاتی ہے، اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں۔ جملہ میں نے کر دیا آپ کی خدمت میں، مسلمانوں کی تاریخ میں نے اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پتا چلا اس پوری آیت میں، پوری آیت میں، پوری آیت میں تمام انبیاء تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک رسول پر ایمان لے کر آئے اور اس کی مدد کرے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ معاف کرنا میرے نوجوانوں، اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی میں سمجھتا
हूँ कि लाखों आदमी अपने भी मेरे ऊपर फतवा लगाते, लेकिन क्या है कुरान की आयत है, इसलिए किसी को हिम्मत नहीं कि मुझ पर फतवा लगाए। अगर ये कुरान की आयत न होती तो जब ये आयत पढ़ूंगा, अगर ये कुरान की आयत न होती और मेरी तरफ से जुमला होता तो बराऊ के साथ अपने भी मेरे ऊपर कुफ्र की फतवा लगाते, लेकिन क्योंकि कुरान में है। तो सुनो, जिसकी नबूवत के इनकार पर, मदद न करने पर तमाम अंबिया की नबूवतें बेकार हो जाती है, उसको कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं कि जिस अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की थी उसी अल्लाह ने गदीर में नाज़िल की, या अय्युहर रसूल बल्लिग, इब्लिग नहीं, या अय्युहर रसूल बल्लिग, बल्लिग इब्लिग नहीं, वहां था जरूर जरूर ईमान लेकर आना। यहाँ अल्लाह करा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता। ए मेरे रसूल, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो नाज़िल किया गया है उसको जरूर जरूर पहुंचा। ये तर्जुमा कर रहा हूं मौलाना अशरफ अली थानवी का, मेरे हबीब जो तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल किया गया है उसको जरूर जरूर पहुंचा, और अगर आपने नहीं पहुंचाया तो तुमने मेरी रिसालत का कोई काम नहीं किया। अशरफ अली थानवी ने लिखा कि फिर तुम्हारी रिसालत बेकार हो गई, तुमने रिसालत का कोई काम नहीं किया। और मेरे सुन्नी शिया भाइयों, अब पता चला कि जिसकी नबूवत के इनकार पर और मदद न करने पर आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया की नबूवतें बेकार हो जाती है, उसको कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। लेकिन जिसकी विलायत के ऐलान न करने पर रसूल की रिसालत बेकार हो जाती है, उसको कुरान में अली कहना। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आप पढ़े लिखे हजरात हैं, कभी पूछा कि जिस कौन और उस कौन? पूरी तरह क्या कह रहा हूँ, जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला। अब देखो मैंने 2-3 मरतबा जुमले को रिपीट किया है, अब आगे चल रहा हूँ। जिसका मैं मौला, उसका ये अली मौला। अब आइए कुरान से पूछे कि रसूल किसका मौला है। आइए कुरान से पूछे कि रसूल किसका मौला है, तो सूरत अहज़ाब में इरशाद हुआ अन्नबी व औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी है मोमिनीन का मौला, मेरा नबी है मोमिनीन का मौला, रसूल है मोमिनों का मौला, रसूल है मोमिनीन का मौला, मोमिनीन का मौला। और तमाम अंबिया है मोमिन, तमाम अंबिया है मोमिन। अगर रसूल पर ईमान न लेकर आए तो नबूवतें देखा तो रसूल है मोमिनीन का मौला, और मोमिन है आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया। पता चला आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया का रसूल मौला, और जिसका रसूल मौला
समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? बात समझ में मैं यही अर्ज कर रहा था, खुदा न करे, रात में ने अर्ज किया था, खुदा न करे, खुदा न करे, हाँ कम दहन, आज अगर मैं यहाँ कोई उल्ट देखे 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 ये गलत जरूर पढ़े मोहम्मद राली बहुत मैंने कहा मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों देखे 3-4 आयतें फिर पढ़ना चाहता हूँ, 3-4 आयतें मैं फिर पढ़ना चाहता हूँ। फर्क करो अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में हजूर अकरम से मुखातब होकर फरमाया इन्ना फज़लहू कान अलैका कबीरा, मेरे हबीब तुम्हारी जात पर मेरी कबीर नेमतें हैं, कबीर तेरी जात पर मेरा कबीर फजल है, कबीर। इसलिए अल्लाह ने सूरत निसा में साथ फरमाया मकाना फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा, मेरे हबीब आपकी जात पर मेरा अजीम फजल है। फिर अल्लाह ने फरमाया सूरतुल कलम में इन्नका लअला खुल्क़िल अज़ीम, तेरा खुल्क़ अजीम है, कबीर अजीम। कुछ कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने रसूल को कहा कि नेमतें मैंने की है तुम पर, कभी कबीर कहा, कभी अजीम कहा, और उसी अल्लाह ने फरमाया इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, मैंने अबालाल आम इंसान से मुखातब हुआ तो मैंने तुम्हें इतनी नेमतें अता की हैं कि तुम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। फिर एकदम कहा सूरत निसाम, एकदम कहा सूरत निसाम कुल मता दुनिया कलील, ये दुनिया की नेमतें कलील है। देखिए मैं नहीं समझा सका, फिर सुने, मैंने कहा अल्लाह ने क्या रसूल को कहा तुम पर कितनी नेमतें हैं, कबीर अजीम, तुम्हारी जात अजीम, तू अजीम, तुम पर फजल अजीम, तुम पर नेमतें कबीर। और फिर अल्लाह आम इंसान से मुखातिब हुआ तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, ए इंसानो मैंने तुमको इतनी नेमतें अता की है, मैंने तुमको इतनी नेमतें अता की है कि सारी जिंदगी गुजर जाए तुम मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह ने फरमाया कुल मता दुनिया कलील, मेरे हबीब इनको कह दो कि ये दुनिया की नेमतें कलील है, ये दुनिया की नेमतें कलील है। कहा था आप उनको गिन नहीं सकते, इतनी है कि गिन नहीं सकते। फिर कहा कि ये नेमतें कलील है। तो मेरे भाई मुझे कहने दो, इन 5 आयतों का नतीजा ये निकला कि जिसका कलील इतना कबीर है, पूरी तरह कहता रहा हूं मेरे खामोश भाई, अरे जिसका ये नेमतें हमें दी है कलील, और फिर कहा कि ये इतनी है कि तुम उनका शुमार नहीं कर सकते, तो फिर माफ करना, जिसका कलील इतना कसीर है इंसानों की सारी जिंदगी गुजर जाए उन नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, तो जिस रसूल को अल्लाह ने कबीर कहा है, अजीम कहा है, किसी की मजाल है तो कोई पहचान सके। यहाँ जो मैं चाह रहा था, आपकी पूरी रूह है मेरे रूह के साथ है, आपका ज़हन मेरे ज़हन के साथ चल रहा है। मैंने कलर किया था, क्यों? तो ये तुम्हें रसूल, कुरान वाला रसूल समझ में क्यों नहीं आया? कौन सी जिंदगी रसूल की जिंदगी का पहलू है जिसमें तुम्हें ऐब नहीं निकाले, नकाश नहीं निकाले? कुरान से मैं ऐब निकालूं तुम्हें काफिर? तुमने सारी जिंदगी रसूल को अपने जैसा कहा, क्यों? भाई घबरा तो नहीं है? नहीं कर। फिर मुझे 8 आयतें पढ़नी, जब 8 आयतें पढ़ूंगा फिर आपको समझा सकूंगा। आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं अपने इत्मीनान के लिए 8 आयतें पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने जब जनाब इब्राहिम का जिक्र किया तो सूरत हूद में साथ फरमाया इन्ना इब्राहिमा लहलीमुन अवाहु मुनीब, मेरा इब्राहिम नरम दिल, सादा और अल्लाह की बारगाह में रुजू करने वाला है, हलीम है, अबा है, मुनीब है। और फिर सूरत बनी इसराइल में जब नूह का जिक्र किया तो आवाज आई इन्नहु कान अब्दन शकूरा, मेरा नूह मेरा शुक्रगुजार बंदा है। और तो नहीं है मेरे भाई, एक एक लफ्ज में नुकता मिलेगा। जनाब इब्राहिम के लिए था मेरा अब्द है, कौन सा अब्द है मेरा? कौन सा मेरा अब्द है? मेरा हलीम अब्द, मेरा मुनीब अब्द। और जनाबे नूह के लिए कहा मेरा शुक्रगुजार बंदा। और फिर आवाज आई जनाब सुलेमान के लिए वहबना
لے داؤد سلیمان نعم العبد انہ اواب، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا میرا بہترین بندہ ہے، کیسا میرا اچھا بندہ ہے، وہ میرا فرمان بندہ ہے، وہ میرا فرمان بندہ ہے، اواب میرا فرمان بردار بندہ ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ سعد میں انا وجدناہ صابرا، ہم نے یوسف کو ایوب کو صابر بندہ پایا۔ پورے قرآن کو پڑھتے جاؤ، کسی کو اللہ نے منیب بندہ کہا، کسی کو حلیم بندہ کہا، کسی کو شکر گزار بندہ کہا، کسی کو صابر بندہ کہا۔ تو رسول کو بھی کچھ کہنا چاہیے تھا نا، رسول کے لیے بھی کچھ کہنا چاہیے تھا نا کہ میرا رسول فلاں بندہ ہے، سب آپ جو کہا کیوں؟ میں نے کہا ہر ایک نبی کو اللہ نے کہا فلاں میرا تسبیح گزار بندہ، فلاں میرا منیب بندہ، فلاں میرا شکر گزار بندہ، فلاں میرا صابر بندہ۔ تو رسول کے لیے کچھ کیوں نہیں کہا؟ آواز آئے گی عبد الحکیم، میں نے رسول کو عبد نہیں کہا، میں نے کہا ہے عبدہ، سارے ہیں عبد، میرا یہ ہے عبدہ، یہ ہے میرا بندہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو الگ الگ انبیاء میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو الگ الگ انبیاء میں الگ الگ صفاتیں تھی، ان تمام صفات کا مجموعہ میرا رسول ہے۔ یہ میرا صابر بھی ہے، میرا حلیم بھی ہے، تو نہیں ہے میرے لیے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے کہا عبد، رسول کو کہا عبدہ، میرا عبد، میرا عبد۔ تو عبدہ اور عبد میں فرق کیا ہوا؟ عبدہ اور عبدہ میں فرق کیا ہوا؟ عبد کہتے ہیں طالب کو جو کسی اور کو چاہے، عبدہ کہتے ہیں مطلوب کو جس کو کوئی اور چاہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء طالب ہے، اللہ مطلوب ہے، لیکن یہاں اللہ طالب ہے، رسول مطلوب ہے۔ نعرہ حیدری، 5 آیتیں مجھے پڑھنی تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے آپ کو سمجھانے میں۔ 5 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، عبدہ، لیکن حروف جار کی وجہ سے لفظ عبد ہی آیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا۔ اور اللہ نے فرمایا وہ میرا معمولی عبد نہیں ہے، جس طرح میں عالمین کا رب ہوں اس طرح وہ عالمین کا ہاتھی ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، میں اللہ وہ ہوں کہ میرا رسول میرے قریب آیا، اور اتنا قریب آیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر مجھے جو وحی کرنی تھی اپنے عبد پر نہیں، میں نے وہ وحی کی اپنا عبد۔ پھر اللہ نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا والذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، برکت ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد پر آیتوں کو نازل کیا تاکہ وہ تم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے۔ پھر اللہ نے سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد پر کتاب کو نازل کیا۔ اور اللہ نے کہا میرا معمولی عبد نہیں، ولم یجعل لہ عوجا، اس میرے عبد میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تمام سے بات کریں میرے دوست، اس میرے عبد میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے سورت بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہے یہ مکی سورتوں کی آیت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے اللہ کی ذات جو راتوں رات اپنے عبد کو لے کر گئی اس جگہ پر جہاں برکت ہی برکت تھی، نوری نور تھا، جہاں مادیت کا تصور بھی نہیں تھا۔ عبدی کیا مانی کیا مقصد کیا؟ میرے نوجوانوں، میرے تمام مسلمان بھائیوں، 5
आयतों में आपने देखा कि अल्लाह ने किसकी तारीफ की है? अपनी तारीफ की है, माफ करना, रसूल की नहीं। तारीफ अपनी की है कि मैं अल्लाह पाक हूँ, मेरा हम्द है, मैं तारीफ के लायक हूँ, इसलिए कि मेरा ऐसा अब्द है। तारीफ अपनी की है, दलील बनाया है रसूल की जात को। तारीफ अपनी की है और दलील बनाया है रसूल की जात को कि मैं अल्लाह इसीलिए हूँ, मैं अल्लाह तारीफ के लायक इसीलिए हूँ कि मेरा वो अब्द है जो आलमीन का हादी है, जो काब कौसैन पर आया, जो तुम्हें जुल्मा से निकाल कर नूर की तरफ लेकर आता है, जो मेरा बेऐब बंदा है। तारीफ अपनी की, दलील बनाया रसूल की जात को। माफ करना, रसूल ने अपनी नबूवत का दलील अल्लाह को नहीं बनाया, बना दे। होना तो ये चाहिए था कि रसूल दलील बनाते अल्लाह की जात को कि मैं नबी इसीलिए हूँ, अल्लाह है। अल्लाह ने दलील बनाया रसूल को अपनी जात का कि मैं अल्लाह तारीफ के लायक इसीलिए हूँ कि मेरा रसूल ऐसा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जब मैं आया तो जो अंजुमन के इराकीन थे उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कारपेंटर है, वो कहता है कि मैं अच्छी टेबल और कुर्सी बनाता हूँ, अगर अब्दुल हकीम को चाहिए तो मैं बना के दूँ। मैंने कारपेंटर को बुलाया, उसने कहा कि मेरे जैसा कारीगर तो कोई है ही पाकिस्तान में नहीं, कुर्सी बनाकर तो देखे, कुर्सी बनाकर तो देखे। मैंने कहा भाई बना के लेकर आओ। जब वो टेबल और कुर्सी बना के आया और जब मैं कुर्सी पर बैठा तो 3 टांगे ऊपर, चौथी नीचे। मैंने किताबें रखी टेबल पर, वही बात, 3 टांगे ऊपर, 1 नीचे। अब मैंने कुर्सी को कहा, कुर्सी तुमने ये ऐब है, टेबल तुमने ये ऐब है। मैंने कुर्सी को कहा, कुर्सी तू बेआब है, तू बेआब है, कुर्सी तुमने ये ऐब है, टेबल तुमने ये ऐब है। भाई तोड़ो इसको, क्यों? कुर्सी तुमने ये ऐब है, टेबल तुमने ये ऐब है। आप कहेंगे कि बेवकूफ है क्या? कारीगर का पता कारीगर की कारीगरी से पता चलता है, खाने का पता खाने की सनअत से पड़ता है। अब्दुल हकीम, ये कुर्सी का ऐब नहीं, ये उसका ऐब है जिसने कुर्सी को अपनी कारीगरी का दलील बनाया था। समझ में आ गई बात? बड़ा जुमला बयान करा मेरे दोस्त। अब्दुल हकीम, ये इसका ऐब नहीं, ये उसका ऐब है जिसने इनको दलील बनाया था अपनी कारीगरी का। तो अगर रसूल अल्लाह की वहदानियत को दलील बनाते तो आज के मुसलमान का हाँ सही था, लेकिन आखिरकार हम जैसा था ना, यहाँ गलती कर गया है। आखिरकार हम जैसा था ना, यहाँ गलती कर गया है। हम जैसा था ना, यहाँ गलती कर गया है। रसूल ने वहदानियत को दलील नहीं बनाया, अल्लाह ने रसूल की जात को अपना दलील बनाया कि मैं अल्लाह तारीफ के लायक इसीलिए हूँ कि मेरा ऐसा अब्द है। अब्दुल हकीम, अब जो मेरे रसूल से ऐब निकाले, समझना उस बेईमान का मेरी जात पर ईमान नहीं है। भाई घबरा तो नहीं है? अब आइए घबरा। जहाँ कल मैंने तकरीर को छोड़ा था वहीं से शुरुआत करा, वरना से कुरान ने बताया कि रसूल बेऐब है। अब तुमने एक आयत पढ़ी, हकीकत में जो रसूल की फजीलत में है, जितनी आयतें रसूल की फजीलत में नाज़िल हुई, मुसलमानों ने कहा कि ये नक्शा है, ये नक्शा है। अब देखिए, अल्लाह ने जो रसूल पर एहसानात किए उनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया और रसूल को बताया कि तुम पर मेरे ये एहसानात हैं। लेकिन घबराए नहीं, बड़े आराम से सुनो, 2 घंटे भी लग गए तो मैं परवाह नहीं करूंगा। आप समझने की कोशिश करें, जो एहसानात अल्लाह ने रसूल की जात पर किए थे, रसूल की जात पर, वो अल्लाह रसूल को बता रहा है। सूरत सुहाग ने कहा, अलम यजिदका यतीमन फआवा। मेरे हबीब, आपको पता नहीं कि जब हमने आपको यतीम पाया तो हमने आपको
आपको पनाह दी, ये तुम पर हमारा कम एहसान है। अल्लाह ने आंखें खोले, बड़ी बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे हबीब तुम पर मेरा यह कम एहसान है, तुम पर मेरा ये कम एहसान है कि जब हमने तुम्हें यतीम पाया तो हमने तुम्हें पनाह दी। अब मुसलमानों ने तो गल किया, मौसम ने तर्जमा क्या किया, और मेरे हबीब आप पर हमारा कम एहसान है कि जब हमने तुम्हें अपनी कौम में गैर मारूफ पाया तो हमने उनको हिदायत की कि आपको पहचाने, और हमने जब तुम्हें गरीब पाया तो हमने तुम्हें गनी कर दिया। और मेरे सुन्नी शिया भाइयों, जहाँ जहाँ आए हो सुनने के लिए, अब मैं क्या करूँ, कोई ऐसी तफसीर नहीं जिसने ये शरह न की हो, ये तफसीर न किया हो कि अल्लाह ने जो रसूल पर एहसान किए थे कि जब हमने आपको यतीम पाया तो हमने आपको पनाह दी, तो कहा अल्लाह ने पनाह दी थी लेकिन वसीला बनाया था अबू तालिब को, अबू तालिब के जरिए। बड़ा जुमला का रवाज इस्लामाबाद में तमाम मुसलमान भाई के लिए, मैं साथी बंदा नहीं कि किसी से डरूं, अल्लाह ने रसूल को पनाह दी अबू तालिब के जरिए। और जब अल्लाह ने रसूल को गरीब पाया तो दौलतमंद बनाया, सबने लिखा खदीजा की दौलत के वसीले। बड़ा जुमला मैंने कहा है, बड़ा जुमला कहा है, अरे एहसान फरोश मुसलमान, अल्लाह ने रसूल पर एहसान किया, निस्बत भी अपनी तरफ, ये इनका एहसान नहीं, ये मेरा एहसान है, ये अबू तालिब ने नहीं बना दी, मैंने बना दी है, ये खदीजा की दौलत नहीं, ये मेरी दौलत है। अरे अल्लाह ने कहा कि तुम पर मेरा यह एहसान है। तमाम मुसलमान भाई के सर पर कुरान रखता हूँ, अरे कभी तुमने अबू तालिब का जिक्र किया, कभी खदीजा का जिक्र किया, और उनका कहते हैं दोनों का क्यों नहीं, पूरी तरह कहता रहा। कभी मुशायरे में कभी कोई तकरीर हुई और उनके यहाँ मनाते हो, मुझे पता है अबू तालिब का दिन तुमने मनाया, खदीजा का मनाया, क्यों क्यों? आखिरकार अल्लाह तो कह रहा है कि इन दोनों का मेरे ऊपर एहसान है, या अबू तालिब का या खदीजा का, और किसी का एहसान ही नहीं है, और किसी का एहसान ही नहीं है, एहसान है अबू तालिब का और खदीजा का। मुसलमानों तुम पर सर पर कुरान रखता हूँ, और मेरे जो बड़े बड़े ऑफिसर है उनके लिए जुमला करना चाहता हूँ जनरल नॉलेज के लिए। आखिरकार अबू तालिब और खदीजा से इतनी दुश्मनी क्यों दुश्मनी है? जब उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि जब मेरे रसूल घर में आते थे तो अक्सर जिक्र खदीजा का करते थे, हालांकि मुझे नागवार गुजरता था, और कहता था जब भी मुसाफरी पर जाते थे, जब भी मुसाफिर जाते थे तो तब तक निकलते ही कहते नहीं थे हत्ता यज़कुर खदीजा, पहले खदीजा का जिक्र करते थे फिर कैसे निकलते थे। ये बड़ा जुमला फिर मेरा था, पहले खदीजा। नौजवानों ये बहुत बातें हैं सुनने के काबिल है। पहले जिक्र करते थे खदीजा का और फिर घर से निकलते थे वो खदीजे का जिक्र सुने ही, और ये खदीजा की वाहिद फजीलत है कि जब तक जनाबे खदीजा रही रसूल ने कोई दूसरी शादी नहीं की। फिर मैंने बड़ा जुमला कर दिया है मेरे को, जब तक और मेरे बाहर के भाइयों जो बाहर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा मैंने आज याद किया था वहाँ कैंट में, इतने बड़े पढ़े लिखे मुझे सुनने के लिए आते हैं, लेकिन क्या क्योंकि मिला कि मजमा 2-3 हिस्सों में बढ़ जाता है। क्या मुसलमानी ने कहा एक जुमला लिखा जनाब खदीजा के लिए, पूरी तारीख इस्लाम में एक ही जुमला लिखा जनाब खदीजा के लिए, पूरी तारीख इस्लाम में एक जुमला कहूँगा, पूरी तारीख इस्लाम में जनाब खदीजा के लिए मुसलमानों ने एक ही जुमला लिखा,
बेवह थी। पहले 3 निकाह हो चुके थे, ये चौथा अकद था। अरे शर्म कर, बेगैरत, तू बेगैरत है। मेरी तरफ आ, मैं तुम्हें एक किताब में जितनी चाहे। अरे जो हकीकत में कवारी थी उसने तुमने बेवा कहा। मैंने बड़ा जुमला कहा दिया है नौजवान, बड़ा जुमला मैंने कहा दिया है इस मेरे जुमले मेरे इसी जुमले में फिर सुने जो मैं कहता था। अरे जो हकीकत में कवारी थी, इस जुमले को सारे जो हकीकत में कवारी थी तुमने इसको बेवा लिखा। फिर तुमने लिखा कि 40 बरस की थी, 40 बरस की थी। ये कौन सी किताब में है कि 40 बरस की थी? अरे तुमने रसूल जिनसे लिया है उनकी बात करोगे ना। हमारे किसी इमाम से पूछो, हर इमाम यही कहेगा कि शादी के वक्त जनाब खदीजा की उम्र 26 बरस थी, 26 बरस थी। रसूल की 25, जनाब खदीजा की 26। तो फिर ये क्यों कहा? आप समझ गए होंगे शरारत, तो मैं आगे नहीं चाहता। तो फिर जनाब खदीजा से इतनी दुश्मनी क्यों? जनाब अबी तालिब से इतनी दुश्मनी क्यों? एक ही बात नजर आती है कि अबू तालिब से दुश्मनी इसी वजह से है कि अली का बाप है, और खदीजा से दुश्मनी इसी वजह से कि बतूल की माँ है। बड़ा जुमला मैंने कर दिया है कायनात में, बड़ा जुमला मैंने कर दिया है आपकी खिदमत में। मेरे दोस्तों, मेरे सुन्नी शिया भाइयों, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसे नहीं, हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हम अनपढ़ नहीं, हमारे पास अक्ल भी है, हमारे पास इल्म भी है। खदीजा की उम्र 26 बरस। एक रवायत मिलती है, वो भी मिलती है 28 बरस, 26, 28, ज्यादा नहीं। रसूल की हदीस है तमाम किताबों में रसूल की हदीस है कि 4 औरतें निसाइल आलमी, आसिया, फिरौन की बीवी, जनाब मरियम, जनाब खदीजा और जनाब सैयदा। ये मकाम खदीजा के घर का है कि एक ही घर में 2 सरदार है, माँ भी बेटी। घबरा क्यों गए मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, क्यों घबरा गए? ये वाहिद फजीलत है जनाब खदीजा की, एक ही घर में 2 सरदार है, माँ भी बेटी भी। अब शरारत का पता चल गया। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि जब अगर जिंदगी रही और दूसरे वर्ष में आया तो मुझे याद है मैंने जनाब अबू तालिब का खुतबा पढ़ा था। हजूर अकरम की तरफ से निकाह पढ़ा था जनाब अबू तालिब ने, और जनाब खदीजा की तरफ किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? माफ करना, जिस तरह रसूल की तरफ से रसूल के चचा ने खुतबा पढ़ा था, इस तरह खदीजा की तरफ से खदीजा के चचा ने पढ़ा था। वहाँ भी अलहम्द, तुम्हें मानना पड़ेगा कि अबू तालिब की तरफ खदीजा के आबा अजदाद भी तो ही तरफ से मुशरिक नहीं थे। बड़ा जुमला कर दिया, इसको याद रखें। समझ में आ गई बात मेरे दोस्तों? तो एहसान था अबू तालिब का, जनाब खदीजा का। अब ये एहसान का कर, अब अल्लाह कर रहा है, तुम तवज्जो, अब अल्लाह कर रहा है। ये अल्लाह ने एहसान बताए रसूल को, और फिर अल्लाह कर रहा है रसूल को। अल्लाह
علم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے کو شرح نہیں کیا تھا، رسول نے نہیں کہا کہ میرے سینے کو شرح کرو، اللہ ایسا نام بتا رہے ہیں، گھبرانے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، علم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے آپ کے سینے کو شرح نہیں کیا آپ کے لیے، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور میں نے آپ کے نبوت کے بار کو، نبوت کے بوجھ کو تمہارے وزیر کے ذریعے میں نے ہلکا نہیں کیا، ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند نہیں کیا، تمہارے آواز کو بلند نہیں کیا، تمہارے نام کو بلند نہیں کیا۔ مسلمان نے الگ الگ معنی رکھی، ذکر مانا اسم، نام، آواز، تمہارے نام کو میں نے بلند کیا، تمہاری آواز کو میں نے بلند کیا، پھر گھبرائے نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں، کیونکہ میں نے کیا کہ وقت کم ہے، مواد زیادہ ہے، آئیے پہلے جملے پر، پہلی آیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس آیت میں لکھا علم نشرح لک صدرک، کہ بھائی یہ آیت ہے اللہ نے رسول کا سینہ چاک کیا، یہ جو آیت ہے اس آیت کے تحت رسول کا سینہ چاک ہوا تھا، تو پھر تو ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں، سے بات کرو تو میں آگے چل میرے بھائی، پھر تو ہم میں سے کوئی مومن نہیں، یہ الفاظ ہے نا سورۃ الزمر کے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جب میں اللہ کسی کے سینے میں نور ایمان رکھتا ہوں تو اس کے سینے کو شرح کرتا ہوں، صدر بھی ہے شرح بھی ہے، مانے یہ ہوگی کہ جب میں کسی کے دل میں اسلام داخل کرتا ہوں تو اس کے سینے کو آپریشن کرتا ہوں۔ بھائی ہم تو مسلمان ہی نہیں، آپ کی نظر میں کوئی مسلمان ہو تو بتاؤ کس کا سینہ اللہ نے چاک کیا ہے، کسی کا سینہ اللہ نے چاک کیا ہے، کسی کا آپریشن نے کیا ہے، جب آپریشن نہیں کیا تو مومن نہیں، جب آپ بغیر آپریشن کے مومن بن سکتے ہیں تو رسول بغیر آپریشن کے رسول کو نہیں رہ سکتے، گھبرا تو نہیں، بڑا جملہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کل بتاؤں گا، لیکن آئیے قرآن حکیم کی طرف بات کرتے ہیں۔ متعدد مقامات پر اللہ نے یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں، شرح حدث۔ اب یہ دیکھیں چلتا ہوں سورۃ طٰہٰ کی طرف، 14 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، جو میرے قریب بیٹھے ہیں، آپ میرے بیٹے، آپ میرے بھائی ہاں ہوں کریں تو میں آگے چلوں، پیچھے والے اب خود بات کریں گے، 14 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کو رب کعبہ، بھائی ہم تو مسلمان ہی نہیں، آپ کی نظر میں کوئی مسلمان ہو تو بتاؤ کس کا سینہ اللہ نے چاک کیا ہے، کسی کا سینہ اللہ نے چاک کیا ہے، کسی کا آپریشن نے کیا ہے، جب آپریشن نہیں کیا تو مومن نہیں، جب آپ بغیر آپریشن کے مومن بن سکتے ہیں تو رسول بغیر آپریشن کے رسول نہیں رہ سکتے، گھبرا تو نہیں، بڑا جملہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کل بتاؤں گا، لیکن آئیے قرآن حکیم کی طرف بات کرتے ہیں۔ متعدد مقامات پر اللہ نے یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں، شرح حدث۔ اب یہ دیکھیں چلتا ہوں سورۃ طٰہٰ کی طرف، 14 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، جو میرے قریب بیٹھے ہیں، آپ میرے بیٹے، آپ میرے بھائی ہاں ہوں کریں تو میں آگے چلوں، پیچھے والے خود بات کریں گے، خود بات کریں گے، 14 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کو رب کعبہ کی قسم ہے، جہاں میں آیت غلط کروں، شرح غلط کروں، آپ پر واجب ہے کہ میری رہنمائی کریں۔ سب سے پہلے جب اللہ نے جناب موسیٰ کو نبوت عطا کی تو نبوت عطا کرنے کے بعد فوراً جو پہلا حکم دیا موسیٰ کو وہ یہ تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ موسیٰ فرعون کو ہدایت کرو، جاؤ موسیٰ، بڑا مزہ آئے گا، اذهب امر ہے واحد ہے، اذهب مسلم واحد، جاؤ اکیلے جاؤ، اذهب
इज़ाबिला फिरौन ने उठा, मूसा जाओ जाओ मूसा फिरौन की तरफ हिदायत उसको करो, उसमें सरकशी आ गई हो, जाओ जाओ हिदायत करो। पहला हुक्म पहले तो मैं मुसलमान भाई से पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं कि रसूल को इल्म गैब नहीं, आइमा को इल्म गैब नहीं, अब इस आयत में उनका अल्लाह के लिए क्या ख्याल है? क्या अल्लाह को इल्म नहीं था कि फिरौन ईमान नहीं लेकर आएगा, तो फिर भेजने की जरूरत क्या थी? सलाम से बात करो मेरे भाई जो मेरे करीब बैठे हुए थे। अगर आपस में मोहब्बत न थी तो अली वहां क्यों गए थे? पता चला किसी के पास जाना मोहब्बत की दलील नहीं। फिर बड़ा जुमला कर दिया मेरे खामोश भाई, समझ जाता रहो। मूसा जाओ इज़ाबिला फिरौन ने उठा, मूसा जाओ फिरौन की तरफ उसको हिदायत करो, उसमें सरकशी आ गई है। अल्लाह ने एक जुमला कहा और उसने लाइन लगा दी, बस ये कहना था। या मूसा ने कहा आला रब इश्रह ली सदरी, ए मेरे परवरदिगार मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। वही अल्फाज है कहा रब इश्रह ली सदरी, ए मेरे परवरदिगार मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे। तो कोई मुसलमान सर पर कुरान रखे कि जब जनाबे मूसा ने दुआ मांगी थी तो अल्लाह ने जबरील के जरिए उसका ऑपरेशन करवाया था। इतना बड़ा जुमला था अल्लाह ने जुमला कहा इज़ाबिला फिरौन ने उठा, मूसा जाओ फिरौन को हिदायत करो, उसमें सरकशी आ गई है, बस ये कहना था। मूसा की आवाज आई आला रब इश्रह ली सदरी, ए मेरे परवरदिगार मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, वयस्सिर ली अमरी और मेरे लिए मेरे काम को आसान बना दो। वहुलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी जबान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी जबान को समझे। वजअली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, और मेरे लिए मेरे खानदान में से मेरे भाई को मेरा मददगार बना दे। मेरे 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 सुनिए भाइयों, बड़ा जुमला कर रहा। वजअली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, और मेरे लिए मेरे खानदान में से मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे, मेरा मददगार बना दे। उस जुद भी अदई, और उसके जरिए मेरी कमर को मजबूत बना दे, उसके जरिए फी अमरी, और उसको मेरे काम में शरीक बना दे, उसको मेरे काम में शरीक बना दे। अल्लाह ने एक जुमला कहा, इसने 12 मेरी 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 सबसे है तो दिखाओ। अरे तुम्हें आंखें दिल हो तो तुम्हें दिखाओ, तुम्हें आंखें हो तो मैं दिखाऊं। पूरा कुरान या अली मदद है, कुरान की बुनियादी या अली मदद पर है। तुम्हें अक्ल हो तो मैं तुम्हें बताऊं। अरे ये 12 आयतें तुम्हें समझ में नहीं आई? अल्लाह ने पहला ही हुक्म कहा था ना कि जाओ मूसा को हिदायत करो, उसमें सरकशी आ गई है। फिर ये सब मेरे मेरे मेरे, या अल्लाह तब तक नहीं जाऊंगा जब तक हारून को मेरा मददगार नहीं बनाओगे। फतवा दो, पहली फतवा दो मूसा पर। पहला हुक्म मिला है और वो भी शुरू किया है बिदअत से। पहला हुक्म मिला है और वो भी शुरू किया है बिदअत से कि मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे, मददगार बना दे। क्या अल्लाह ने तुम्हें कहा था नहीं? तू नहीं गया? क्या तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं? क्या तुम्हारे भाई में अल्लाह से ज्यादा ताकत है? क्या तुम्हारे भाई में अल्लाह से ज्यादा ताकत है? तुम्हारे भाई में अल्लाह से ज्यादा ताकत है? तुम्हारे भाई में अल्लाह से ज्यादा ताकत है? उसके जरिए मेरी कमर को मजबूत बना। क्यों? अल्लाह ने तुम्हें ताकत नहीं दी थी क्या? और उसको मेरे काम में शरीक बना। क्यों? तो अकेला नबी नहीं है क्या? तो अकेला काम नहीं कर सकता क्या? कलीम है, कलीम खुदा है, साहिब शरीयत है, साहिब कलमा है, साहिब किताब है। दो फतवा
یہ غیر اللہ کو بھی گردان میں کیوں لے کر پہلا حکم ملا وہ بھی اس کی بھی تباہ کی تم نے بدعت کے ساتھ کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دو. علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں بھائی کامران بھائی, اگر جواب اللہ نہ دیتا نا, اللہ کا جواب قرآن میں نہ ہوتا تو آج کا مسلمان کا ارے اسی لیے تو اللہ نے جواب نہیں دیا تھا, اللہ ناراض ہو گیا. جواب تو میرے سامنے اگر اللہ کا جواب قرآن میں نوجوانوں نہ ہوتا تو آج بھائی اسی لیے تو اللہ نے جواب نہیں دیا تھا, اللہ ناراض تھا موسیٰ پر. اور اللہ کا بھی فرض تھا کہ اگر موسیٰ کے سوال غلط تھے بدعت تھے تو موسیٰ کو ڈانٹ دیتے. موسیٰ کو ڈانٹا کہ یہ کیا ہے, تمہیں میری ذات پر یقین نہیں ہے, لیکن علی کی عزت پر اللہ کو موسیٰ کی ادا پر اتنا پیار آ گیا کہ ایک ہی جملہ کہا, قالت اوتی تسولک یا موسیٰ, موسیٰ تم نے ہارون مانگا میں نے تمہیں دے دیا. بڑی بڑی بات موسیٰ تم نے مانگا میں نے تمہیں دے دیا. بڑا جملہ میں پڑھے لکھے بھائی تھا, سگا بھائی تھا. بھائی نہیں مدد کرے گا تو اور کون کرے گا؟ بھائی مدد کرے گا نا, بھائی مدد کرے گا نا, مشکل میں بھائی مدد کرتا ہے نا. اور بھائی دیکھتا نہیں کہ میرے بھائی پر مشکل ہے تو کہنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کو پوچھا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا. بھائی نے مدد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ یا اللہ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے؟ یہ اللہ کو کیوں کہہ رہا ہے؟ جملہ کھا گئے ہو لیکن کھانے نہیں دوں گا. میں ایک اصول بتا رہا ہوں, تقریر ہے میری قرآن اور رسول پر. میرے سنی کیا بھائیوں, اگر یہ 14 آیتیں سمجھ میں آ جاتی تو پورا اسلام سمجھ میں آ جاتا, اللہ کا نظام سمجھ میں آ جاتا. ارے بھائی مدد کرتا ہے, اللہ سے کیوں پوچھے ہم؟ تم نے کبھی اللہ سے پوچھا ہے؟ پھر تم تو بدعت سے کام لے رہے ہو. یہ شرک نہیں ہے کہ موسیٰ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے. آج اللہ نے تمہیں اصول بتایا کہ میرا کلیم کیوں نہ ہو, میرا رسول کیوں نہ ہو, اس کو یہ بھی حق نہیں کہ اپنا مددگار خود بنائے. بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا ہے. آج اللہ نے بتایا کہ عبدالحکیم نبی کیوں نہ ہو, رسول کیوں نہ ہو, صاحب کتاب کیوں نہ ہو, میرا کلیم کیوں نہ ہو, اس کو بھی یہ حق نہیں کہ اپنے بھائی کو مددگار خود بنائے. جب تک میں نہ بناؤں تو پھر ہاتھ سے کام لو. اور جب نبی کو اختیار نہیں کہ اپنے بھائی کو اپنا مددگار خود بنائے, جب تک اللہ نہ بنائے تو پھر تمہیں اختیار کس نے دیا ہے کہ فلاں کو رسول کے یار بنا دے جاؤ؟ یہ آیتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. پتا چلا جو تم نے مانے کی تھی شرح اور صدر کی وہ قرآن حکیم میں نہیں. پر عجیب بات, حیران ہوں میں کوئی ایسی کتاب نہیں. پہلے تو اللہ نے کہا قرآن میں سورۃ مزمل میں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے میرے حبیب میں نے آپ کو بھیجا ہے تم پر. اللہ نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم, میں نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا تمہارے اوپر گواہ بنا کر. کما ارسلنا الی فرعون رسولا کیا تشبیہ ہے. دیکھو میں نے اسلام آباد والوں سے بڑی محنت کی ہے, اللہ آپ کو بڑی زندگی دے. عبدالحکیم نہیں ہوگا کوئی اور آ کے پڑھے گا, لیکن خیال کرے کہ مجلس نام کسی کا اس کو یاد رکھے, آئندہ تقاریر میں جملہ آئے گا. میں نے تم پر رسول کو اس طرح گواہ بنا کر بھیجا. جس طرح یہ کیا ہے تشبیہ ہے.
رسولا، جس طرح میں نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ. میں نے تمہاری طرف رسول کو اس طرح بھیجا جس طرح میں نے موسیٰ کو فرعون کی طرف. کیا تشبیہ ہے؟ یہ تشبیہ انسان میں ہے، فضیلت میں نہیں. تشبیہ ہے انسان میں، فضیلت میں نہیں. یعنی اللہ نے کہا کہ جو جو واقعات موسیٰ کو پیش آئے، رسول وہی واقعات آپ کو بھی پیش آئیں گے. جو جو نسبت ہے موسیٰ کی ہارون سے، آپ کی بھی کسی سے وہی نسبت ہوگی. اور ایک جلد ہو تو میں بتاؤں، ایک کتاب ہو تو میں بتاؤں. سب سے پہلے بخاری شریف نے لکھا، مسلم شریف نے لکھا، ابن ماجہ نے لکھا. کوئی کتاب نہیں جس میں یہ حدیث رسول کی موجود نہ ہو. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. ارے اگر موسیٰ ہارون سے مدد مانگ سکتا ہے تو ہر جنگ میں رسول علی سے مدد وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. اب بڑا جملہ ہے، رات لگ کر پھر میرے پاس آنا. کل ہارون نبی بھی ہے، موسوم بھی ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے خاموش بھائی. ہارون سے نسبت ہے علی کی، ہارون نبی بھی ہے، موسوم بھی ہے. اب کسی کو علی کے مقابلے میں نہ لے کر آنا، کیونکہ کوئی آپ کا موسوم نہیں جو علی کے مقابلے میں آئے. پھر کرتا ہوں بھائی، گھبرا تو نہیں گا میرے بھائی. آئیے پھر کرتا ہوں قرآن حکیم کی طرف. جہاں جہاں آواز آ رہی ہے میں نے 4 سالوں میں میری بڑی محنت کی. آپ کا بڑا شکریہ، آپ سننے کے لیے آتے ہیں. میرے دوستوں یہ الفاظ ہے سورت اعراف سے. سورت اعراف میں ارشاد ہو رہا ہے. میں نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا جو وعدہ کرتا ہے اس پر حق ہے کہ وعدے کو پورا کرے. خلاف کر رہا ہے. وما ادنا موسیٰ 30 لیلۃ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. ہم نے، موسیٰ نہیں، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے 10 اور بڑھا دی. فتم میقات ربی 40 لیلۃ، اور ہم نے 10 بڑھا کر 40 راتوں سے اس کو مکمل کیا. یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے لیکن مشکل ہے، آپ کو اس میں نہیں بتانا چاہتا. جب پہلے 30 پھر 40 کیوں، پھر وہی علم پر بات آئے گی. بھائی ایک راجا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی کوٹری بنا دوں گا 1 مہینے میں. لیکن جب آخری آتے بھائی 10 دن مجھے اور چاہیے. پھر 10 دن اور کیوں کہا؟ کیونکہ اس کو علم پتا نہیں تھا نا. تو اللہ نے کیوں کہا کہ میں نے وعدہ کیا 30 راتوں سے، پھر 10 راتیں اور بڑھا دی. کیا اللہ کو علم نہیں تھا کیا؟ میرے بزرگ یہ بڑا جملہ ہے، آپ کو بتانا نہیں چاہتا، یہ الگ سبجیکٹ ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ. ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ، اور 10 بڑھا کر ہم نے اس کو 40 راتوں سے مکمل کیا. اکیلے آیا تھا اللہ نے طور پر، اکیلے موسیٰ کو بلایا تھا. آیت پوری نہیں ہوئی یہ سمجھانے کے لیے. اب جہاں آدھی آیت پوری ہوئی اور آگے آیت چلی. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا
तब सबील मुफ्सदीन जब मूसा जा रहे थे 40 रातों के लिए, तो जाने से पहले अपने भाई हारून को कहा, अपने भाई हारून को कहा, अपने भाई हारून नखलफनी की कौमी, अपने भाई हारून को कहा कि तू मेरी उम्मत में मेरा खलीफा बनकर रख, तू मेरी उम्मत में। बड़ा जुमला मैं कहा, आयत के तर्जुमों को देखे मैं आगे नहीं चलूंगा। तू मेरी कौम में मेरी उम्मत में मेरा खलीफा, मेरा खलीफा, मेरा खलीफा बनकर रख, असल और मेरी उम्मत की इस्लाह करते रहना। लेकिन एक बात याद रखना, वला तत्तबि सबीलल मुफ्सिदीन, बुत परस्तों की बैयत न करना। इतना बड़ा जुमला लेना हो गए क्या मेरे दोस्त, बुत परस्तों की बैयत न करना, बुत परस्तों की बैयत न करना। रसूल का ताल्लुक अली से वही है जो हारून का ताल्लुक मूसा से, अली का ताल्लुक रसूल से वही है जो हारून का मूसा से। 40 रातों के लिए गया था ना, 40 रातों के लिए गया था ना, यकीन था फिर आऊंगा। जुमला कर रहा हूं मेरे दोस्तों, अरे यकीन था फिर आऊंगा। और जनाबे मूसा को यकीन भी था कि मेरे बाद और नबी आएंगे, साहब शरीफ मूसा आएंगे, ईसा आएंगे, ईसा आएंगे, मेरे बाद ईसा आएगा, फिर रसूल आएगा। लेकिन 40 रातों के लिए गया, फिर भी अपनी उम्मत को बगैर खलीफे के न छोड़ा। बड़ा जुमला मैंने कर दिया है, आज मुसलमान कह रहे हैं, ये तो कलर पर कुछ तकारीर में आएगा। जब मैं कुरान की 20 40 आयतें पढ़ूंगा, मुसलमान का रसूल ने किसी को खलीफा नहीं बनाया था, कहाँ के इज्मा करके मशवरा करके जमहूरियत बनाना। अरे तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती कि इंसान में तशबीह है रसूल की और मूसा की। अरे 40 रातों के लिए जब मूसा अपनी कौम को बगैर खलीफे के नहीं छोड़ता, तो जो रसूल क़यामत तक जा रहा है वो बगैर खलीफे के उम्मत को इतनी बातें हल हो गई, इतनी बातें हल हो गई। अरे हारून मरना कबूल करता है, बैयत नहीं करता। ये कौन सी आयत है करने फलानी बैठी थी? पता चला इस्लाम की तारीख और है, मुसलमानों की तारीख और है। तुमने रसूल लिया है, तारीख वाला रसूल, हमारा रसूल है कुरान वाला रसूल। एक नाम है निज़ाम इलाही का। घबरा तो नहीं है मेरे भाई, थोड़ी तवज्जो जहाँ पर आज तकरीर खत्म होकर आओ, चल पूरी तैयारी करके आना। सवाल पूछूंगा भी मैं, पूरी तैयारी करके आना। कल मैंने क्या कहा था, आपका मूसा मदद मांगी, वो जाए और हमारी ये कैसे कुरान में कहा है, याद देखने में नहीं आई। इसमें अली से इतनी दुश्मनी से जो अपना पढ़ा तो बात ये नहीं दिखा और भी तो है जो आता है अपना अली से तुम्हारी दुश्मनी क्यों है? मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, माफ करना मेरे दोस्तों, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। अली की इज्जत पे कसम खा रहा हूँ, मेरे मुसलमान भाई ने भी लिखा, झगड़ा तो नहीं है मेरा, अरे मुसलमान भाई ने भी लिखा, मैंने किया कि असल में जनाबे खदीजा जनाबे अबू तालिब से दुश्मनी है। एक अली बेटा है अबू तालिब का, और जनाबे सैयदा बेटी है, घबरा तो नहीं है मेरे भाई, और खदीजा की बेटी है जनाबे सैयदा। अब बेचारे क्या करें, मजबूर है, इसमें भी कुछ शरारत है, इसमें भी कुछ घबरा तो नहीं है मेरे भाई। मैंने क्या मेरे दोस्त मेरे भाई, यही सबब है कि मुसलमान भाई ने लिखा कि जब जनाबे हजूर अकरम मेराज से वापस आए, घबरा तो नहीं जाए, आंखें बंद न करे, बड़ा जुमला आ रहा है।
बड़ा जुमला हजूर अकरम जब मेराज से आए, यह अल्लाह का कानून है समझाने का। जिस तरह अल्लाह ने जनाब मूसा से पूछा था वमा तिलका बियमीनिक या मूसा, मूसा के दाएं हाथ में क्या है, क्या अल्लाह को पता नहीं था? अल्लाह और ऐमा एक दूसरे से पूछकर अवाम को बताते हैं। तो नहीं है मेरे भाई, जनाब सैयदा फरमाते जैसे मेरा पापा आया मेराज से, तो क्योंकि मेराज के बाद बीबी की विलादत हुई, मेराज के बाद कहा जब मैं बड़ी हुई तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा मुझे बताया करते थे जब सूंघते थे ना मुझे भोसा देते थे, तो मैं पूछती थी बाबा मुझे भोसा क्यों देते हो? तो फरमाते थे कि आपके जिस्म से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। बड़ा जुमला है, इस जुमले को समझने की कोशिश करना। आपकी जात से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। तो कहा मैंने बाबा से पूछा बाबा आप जन्नत में गए थे? कहा हाँ। तो बाबा कोई ऐसी अजीब बात देखी? कहा हाँ बेटा, एक महल में अल्लाह लेकर गया, जबराइल मेरे साथ था, तो जो महल था दरवाजा था, दरवाजे पर पर्दा भी लटका हुआ था, तो दरवाजे पर तो लिखा हुआ था यह फराजुल समताइन में है और फराजुल समताइन में हर एक में लिखा है। आठ दरवाजे थे, 8 दरवाजे पर लिखा हुआ था। कहा कि बाबा मैंने दरवाजे पर लिखा, मैंने देखा, हजूर अकरम अपनी बेटी को बता रहा है कि बेटा मैंने दरवाजे पर देखा तो उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मुसलमान लिखा फराज समझने के जन्नत के 8 दरवाजे और रसूल फरमाया हर एक दरवाजे पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अब जो भी भाई कहे, जो भी कहे कि अली वलीउल्लाह हम नहीं कहेंगे, तो भाई क्यों? ये अल्लाह ने उस वक्त अली वलीउल्लाह लिखा हुआ था, अभी अल्लाह ने मिटा दिया है। ये अली की बात क्यों? अभी आएगा, अभी बताया जाता है। पूछा बाबा फिर आगे? कहा बेटा मैंने दरवाजे को देखा, फिर पर्दे को देखा, तो मुझे पर्दे पर यह बात नजर आई, पर्दे पर मुझे यह बात नजर आई। कहा बाबा कौन सी? कहा बात ये लिखी थी बशिर बशिर शीयत अली अला ताहिर विलादत, रसूल जब जाए तो अली के शियों को उनकी ताहिर विलादत पर मुबारक देना। घबराए नहीं, बड़ा जुमला कर रहा हूं या रसूल अल्लाह। घबराए, जिम्मेदार नहीं, काफी बंदा मैं नहीं हूँ। हम किसी के अकीदे को नहीं छेड़ते, लेकिन उसके साथ अपना अकीदा भी नहीं छोड़ेंगे। रसूल ने फरमाया पर्दे पर लिखा हुआ था रसूल अली के शियों को मुबारक देना उनकी ताहिर विलादत पर। तो कहा बाबा इसका मकसद क्या? अब देखो रात किस तरह खुलता है। तो कहा बाबा इसका मकसद क्या? बाबा इसका मकसद क्या? कहा बेटे मैंने जबराइल से भी पूछा था इसका मकसद क्या है। अब जितने मेरे सुन्नी शिया भाई है सबको पता है, हम छोटे होते थे तो मैं मौलवी साहब बताते थे भाई कयामत के दिन हमें बुलाया जाएगा अपनी माँ के साथ, फलानी का बेटा फलानी का बेटा। हम पूछते थे बच्चे होते थे भाई क्यों? ये इसलिए कि जनाबे ईसा को वहां से ग्रामी नहीं है, इसीलिए ईसा की इज्जत को बचाने के लिए। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने कहा भाई ईसा की तो माँ है, आदम की तो माँ भी नहीं। ये राज महराज ने खुला और जनाबे सैयदा ने बाबे से पूछ कर बताया कि बाबा क्यों ये बात है सही, देखो अब किस तरह आती है बाबा क्यों? जबराइल आपका हर मिला था। जब मैंने पूछा था मकसद क्या है तो उसने जबराइल ने कहा या रसूल अल्लाह जब मोमिनीन जन्नत में आएंगे मैदान हशर में तो बुलाए तो इमाम के पीछे जाएंगे, लेकिन नाम से पुकारा जाएगा ना, तो उनसे पूछा जाएगा, उनको पुकारा जाएगा फला का बेटा फला का बेटा अपने इमाम के पीछे हो जा। और जो अली के दुश्मन होंगे उनको पुकारा जाएगा फलानी के बेटे। सुनो अली के जो दुश्मन होंगे उनको पुकारा जाएगा फलानी के बेटे, अपने इमाम के पीछे हो जाएगा। जनाबे बाबा ये फलानी क्यों? जबराइल
ने कहा जब उनके बाप का पता ही नहीं होता। तो जनाब सैयदा की उम्र 5 बरस की थी, लेकिन जब जनाब सैयदा ने इसी दुनिया से इंतकाल किया तो जनाब ज़ैनब की उम्र 5 साल की थी। ये अजीब है कि जब तक जनाब खदीजा जिंदा रही रसूल ने और शादी नहीं की, और जब तक जनाब सैयदा जिंदा रही जनाब अली ने और शादी नहीं की। सलाम हो उसी फातिमा पर, सलाम हो उसी अबू तालिब पर, सलाम हो जनाब खदीजा पर। ये जनाब खदीजा कौन है? उम्मुल आयमा। ये है उम्मुल आयमा, उम्मुल मोमिनीन नहीं, ये है उम्मुल आयमा, इमामों की माँ। हाँ दादा रानी हुसैन साहिब अबू तालिब में मैंने ये देखा, मैंने पढ़ा, तमाम दौलत 3 बरस में जनाब खदीजा के काम आई। और जनाब खदीजा नंगे पाँव चलती थी। जब मैंने नंगा पाँव देखा और पढ़ा मैंने रो दिया। ये कैसा खानदान है कि दीन की बका के लिए नंगा पाँव करना इनकी आदत पड़ गई। कभी जनाब खदीजा नंगे पाँव चली, कभी सैयद सज्जाद चला, कभी ज़ैनब चली। हाँ दादा रानी हुसैन अली की इज्जत की कसम खा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2 जुमले सुनो, 2 जुमले सुनो। जनाब सैयदा जब दुनिया से इंतकाल किया था तो 5 बरस की थी जनाब ज़ैनब, और रात को जनाजा निकला था जनाब सैयदा का। 4 मरतबा जिंदगी में जनाब सैयदा ने न बुरके का ख्याल किया न जूती का। पहली मरतबा जब जनाब सैयदा का इंतकाल हुआ। दूसरी मरतबा जब जनाब अली को ज़रब लगी। तीसरी मरतबा जब इमाम हसन को ज़हर मिली। और चौथी मरतबा जब हुसैन घोड़े से गिरे। हाँ दादा रानी हुसैन, ये अजीब खानदान है, ये अजीब खानदान है। रात को जनाब ज़हरा का जनाजा निकला था, मुझे मिंबर की कसम है। जब जनाब ज़हरा का जनाजा निकला तो पीछे अली निगाह के 5 बरस की बच्ची नंगे पर दरवाजे पर नजर आई। और जनाब अली ने कहा, हसन बेटे पहले मेरी बेटी को कहो मेरी जिंदगी में नंगे सर बाहर ना। हाय अली, आज मदीने के गलियों में कोई आदमी नहीं, और आपकी बेटी 5 बरस की है, फिर भी आप बर्दाश्त नहीं करते कि बाहर ना आए। खुदा जाने जब आपकी वही बेटी नंगे सर शाम के बाजार में आई होगी, यजीद के दरबार में आई होगी, इब्ने ज़ियाद के दरबार में आई, अली की इज्जत की कसम खा रहा हूँ मेरे दोस्तों। हाँ मेरे दोस्तों, अल्लामा मदरसे रहमत ने लिखा है कि जनाब अली ने जनाब सैयदा को गुस्ल और कफन दिया था, क्योंकि मासूम को मासूम ही गुस्ल देता है। जब जनाब अली ने जनाब सैयदा को गुस्ल और कफन दिया तो बच्चों को बुलाया, आओ हसन बेटे, आओ हुसैन बेटे, आओ मैं कलसूम, आओ ज़ैनब बेटे, माँ का आखिरी दीदार करो। 2 बच्चे आए, 2 ना आए, हसन और मैं कलसूम आए, हुसैन और ज़ैनब ना आए। मेरे दोस्तों, जनाब अली ने जनाब फिजा को कहा, जाओ मेरी बेटी ज़ैनब को लेकर आओ, माँ की आखिरी ज़ियारत करे। मेरे दोस्तों, अली की इज्जत की कसम कर, जैसे ही जनाब फिजा आई, आका दादी चलो माँ की आखिरी ज़ियारत करो। जनाब ज़ैनब ने रोकर कहा, अम्मा पहले बाबा को कहो घर से बाहर जाओ। मैं सारी जिंदगी नंगे सर बाबा के सामने नहीं आई, और जब बेटी पर मुसीबतें पड़ती है तो माँ को बताती है। मेरे दोस्तों, जनाब ज़ैनब आए, खुदा जाने ये तो आगे चल के मैं पढ़ूंगा कि बेटी ने और माँ में क्या राज और न्याज की बातें हुई। अब अली अंदर आए, हुसैन को कहा, आओ हुसैन बेटे, आओ माँ की ज़ियारत करो। कहा बाबा पहले ये बताओ मैं अफजल या ईसा? कहा आप, कहा ईसा, आप ईसा से हर सूरत में अफजल है। बाबा ये बताओ मेरी माँ अफजल या मरियम? कहा हुसैन आज कैसी बातें कर रहे हो, मरियम आपकी माँ की नौकरानी है, कलीद है। कहा बाबा
सही है। तो आप ही तो मुझे बताया करते थे कि मरने के बाद जब तक मरियम ने ईसा को नहीं बुलाया था, ईसा नहीं आया था। बाबा जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी मैं हुसैन नहीं आऊंगा। मुझे सिलेंडर की कसम है नौजवानों, मेरे दोस्तों, जब जनाब सारा को चोट लगी थी, ये इतनी शदीद चोट थी कि जनाब सैयदा एक हाथ से तपली करती थी। अब मैंने जुमला कर दिया, मैं सख्त मसाफे ने कहा नहीं रही। जनाब सैयदा एक हाथ से तपली करती थी, लेकिन हाँ जनाब हुसैन ने जब कहा कि जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी मैं हुसैन नहीं आऊंगा, बस ये खाना था। बतूल के कफन के बंदूक से दोनों हाथ बढ़ाया, आओ मेरे हुसैन आओ, आज कालू का दर्द भूल गई बेटे, आओ मेरे हुसैन बेटे, आओ मेरे हुसैन बेटे, आओ बेटा, ये मदीना है करबला नहीं है, आओ बेटे। हुसैन आया, माँ को गले से लगाया। शेख तूसिया रहमत ने लिखा तो हुसैन ने कहा अम्मा ये आपकी मुझ पर उधार है, करबला आना मैं उधार उतारूंगा। अम्मा आपका सर सही है, मेरी गर्दन मौजूद न होगी। अम्मा आपके हाथ सलामत है, मेरे हाथ न होंगे। अम्मा करबला में आना उधार उतारूंगा। शेख तूसिया रहमत लिखते माँ बेटे की बातें हो रही थी या कुदरत की आवाज आएगी, यानी मेरे हुसैन को बड़ी मोहब्बत से माँ से अलग करो वरना क़यामत बर्मा कर दूंगा। मैं ये हुसैन की हालत नहीं देख सकता, मोहब्बत से हुसैन को अलग करो। अली आया, हुसैन को गले लगाया, बेटे का गला चूमा, बड़ी मोहब्बत से बेटे को अलग किया। मैंने जो पढ़ा मैंने आलम तस्वर में कहा मौला हुसैन आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आज आपका बाबा मौजूद है, आपका भाई हसन मौजूद है, आपकी बहनें मौजूद है। बाबा ने माँ के जनाजे से बड़े प्यार से लग किया। मौला हुसैन कल करबला में आपकी लाश पर सकीना आएगी, कोई भाई न होगा, चचा बाप न होगा। या अल्लाह हमारी इबादत अपनी बारगाह में मकबूल और मुस्तजा फरमा। या अल्लाह जिन मोमिनीन ने मेरे जिम्मे दुआएं लगाई हैं उनकी दुआओं को मुस्तजा फरमा, बीमारों को शफाए कामला आजला अता फरमा, इमाम जमाना का ज़हूर फरमा। या अल्लाह जो बे औलादियन को नईना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार को रोजगार अता फरमा। या अल्लाह जो ज़ियारत के मुतमन्नी है उनकी वो उम्मीदें पूरी कर। या अल्लाह हमारे बच्चों को नौजवानों को हर मैदान में कामयाबी और कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह बानियाने मजाज के दीनी दुनवी नेक मकाम पूरे कर। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन ने सर बिठाया है उनके मालों और जानों की हिफाजत फरमा, उनको शरीरों के शर से महफूज रख। हमारे पाकिस्तान को शाद और आबाद फरमा और तमाम मुसलमानों को तौफीक अता फरमा। उस महीने में रसूल अपने नवासे का फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना